Gracias. Yo necesito un traductor, pero muchas gracias a Eurolatam por la invitación como miembro de Eurolatam ELEX, y muchas gracias a Javier Cremades y a sus socios, a Bettina, a Diego. Thank you very much for all, especially to Benita and to Javier, for all the partners of Eurolatam ELEX to be here. Y a todos sus socios por esta importante nueva reunión aquí en Madrid. For this important meeting here in Madrid. Venezuela está sufriendo una situación muy lamentable. Venezuela is suffering a very difficult situation. Como acaba de decir nuestro presidente Eurolatam, estamos en una dictadura. As Javier said, this is a dictatorship. Una dictadura de tendencia comunista. And with a lot of communist influence in that dictatorship. Llevamos 18 años en ese largo proceso para nosotros. It's been 18 years already of this dictatorship. Y eso, por supuesto, ha tenido diversas fases. And it has had different phases. Yo traje una presentación larga que pongo a la orden. There is a representation. Pero luego la podrán transmitir y se reparte, sí, la enviamos. Will be delivered online. Pero la voy a sintetizar con estas palabras, la voy a resumir con estas palabras. En ese sentido, lo primero que quiero sostener es que en Venezuela se ha establecido una Asamblea Nacional Constituyente. The first thing I want to say is that in Venezuela it has been implemented a constitutional assembly, la cual es ilegítima, which is illegal, fraudulenta it's a fraud, y contraria a la Constitución. and against the Constitution. Y ustedes se preguntarán por qué. Why? You would think, why is that? Porque no fue convocada por el soberano, que es el pueblo. Because it wasn't called by the people of Venezuela. Porque fue impuesta por el presidente de la República. It was imposed by the President of the Republic and not by the people. Sin consultar al pueblo de ninguna manera. Without asking the people at all. Asimismo, en Venezuela no hay división de poderes. Likewise, in Venezuela there's not a division of powers. Y los jueces están sumisos, los tribunales, al poder ejecutivo, y son jueces provisionales. And the courts only obey what the president and the government says, and they are provisionally, temporary judges. Asimismo, desde el punto de vista de los derechos y libertades fundamentales, From the point of view of human rights and liberties, hay una criminalización de la protesta. there is all protest of all opposition is considered a criminal offense. No hay libertad de opinión. There's no freedom of expression. Hay una gran restricción de derechos económicos There's a wide variety of restrictions on civil rights y de derechos políticos. and economic rights also. Political and yes. Desafortunadamente, prueba de ello, Best proof que luego lo voy a presentar, es la historia de los últimos años de un dirigente político extraordinario. The main evidence of this exposure on this situation of Venezuela is the history of one of the main politicians in Venezuela. Que es el hijo de Leopoldo López Gil, Leopoldo López Mendoza. Who is the son of Leopoldo López, who is also called Leopoldo López Mendoza. Simplemente por protestar Only for protesting y por liderizar los derechos civiles y políticos, and for leading the civil rights fight in Venezuela, fue privado de su libertad was y ha sido privado de su libertad actualmente was in prison and he's already without the freedom y condenado and condemned a 13 años de prisión. to 13 years of prison. De tal manera que
podemos sostener con propiedad, So we can argue that we can allege desde el punto de vista constitucional, that from a constitutional point of view desde el punto de vista del derecho, and from the point of view of the law, que estamos en Venezuela, desafortunadamente para nosotros, en una dictadura. that unfortunately Venezuela is subject to a dictatorship. Asimismo, las elecciones regionales Likewise, the regional elections que acaban de realizarse that just happened para elegir supuestamente los gobernadores to supposedly choose governors han sido fraudulentas have been a fraud, y fueron realizadas por la presión internacional. and they were carried out as a result of the international pressure, Porque esas elecciones because those elections eran supuestamente o correspondían constitucionalmente were in accordance with the constitutions were supposed to be en el año 2010, en diciembre del 2016. should have taken place on December 2016. Esa elección obviamente no se hizo That election didn't take place porque el gobierno ha perdido total legitimidad. because the government has not legitimacy at all. Como saben, en 2015 As you very well know, in 2015, la mayoría del pueblo venezolano the majority of the people of Venezuela eligió a los miembros de la Asamblea Nacional, choose the members of the National Assembly que en su mayoría that on the major part calificada a qualified majority fue dirigida por la oposición, was led fue by obtenida por la oposición. so basically opposition won the election with a qualified majority. Dicha elección fue desconocida por el Tribunal Supremo de Justicia The Venezuelan Supreme Court didn't recognize that victory por la supuesta tesis de desacato because it was supposed to be an infringement of the law. y todas las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional And all the decisions taken by the National Assembly y todas las leyes and all the laws that were passed by the National aprobadas por la Assembly Asamblea Nacional fueron anuladas por dicho Tribunal Supremo de Justicia. were declared null and void by the Supreme Court Durante todo el 2016 during all 2016 y durante el 2017. and 2017. Por tanto, allí tienen la prueba, la demostración That's the best evidence de que no hay separación de poderes. that there is not the separation of powers. Dada esa realidad, As a result of that reality, se realizaron las supuestas elecciones regionales de gobernadores. as a result of that scenario, new elections about governors took place Ahora en octubre del 2017. now in October of 2017. This year. Como dije, esas elecciones fueron fraudulentas As I said, those elections were a fraud, y es importantísimo para nosotros este evento and it's very important for Venezuelans this event de abogados of lawyers porque es muy importante para Venezuela, because it's very important for tal como Venezuela, lo dijo Javier Cremades esta mañana, as Javier said earlier this morning, no estar solos not to be alone y tener el apoyo decidido and to have the de los support, países a nivel internacional. to have the support of the international countries, international community. Los venezolanos hemos protestado y luchado The people of Venezuela have demonstrated y and como fought, saben marchamos estos 4 meses and they have been on a strike for 4 months, desde abril a julio aproximadamente. since April to June to July. Se consultó por iniciativa de la oposición There was a votation Al against pueblo. the opposition. There were elections to the people a los efectos de ver in order to check si se quería tener una Asamblea Nacional Constituyente. whether the people of Venezuela wanted to have a constitutional assembly. Y 7.500.000 venezolanos 7,500,000 votaron en esa consulta popular voted in that elections realizada el 16 de julio that took place on June 16 en contra de dicha Asamblea Nacional. against that constitutional assembly. El 30 de julio de este año,
On 30 of July of this year, el gobierno government unilateralmente unilaterally convocó a las elecciones para los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente called for the elections of the Constitutional National Assembly, y supuestamente, and supposedly fraudulentamente, on a fraud, obtuvo 8.500.000, obtaining on a fraud obtuvo 8.500.000 8,500,000 cuando no había nadie haciendo colas where no one was para votar, was voting. lo cual fue un hecho público y notorio, como diríamos los It abogados. was a notary event and no further evidence were needed. Por esa razón, es decir, por la naturaleza ilegítima de la Asamblea Nacional Constituyente, Due to the Venezuela illegitimacy of the Venezuelan Constitutional ha Assembly, sido sancionada has been sanctioned por Estados Unidos, for the United States, por los cancilleres de Lima, for Lima president, por declaraciones del Papa for the Pope, y por el tema de los presos políticos, in particular for the political prisoners, de la falta de derechos en Venezuela the lack of rights in Venezuela, y por tanto también ha sido suspendida del Mercosur. and it has been suspended from the Mercosur. Y entendemos que es muy importante And we understand it's very important que se está trabajando en la Unión Europea that at the European Union level is being working a los efectos de in order to sancionar igualmente a Venezuela impose sanctions to Venezuela por dichas violaciones a los derechos políticos, a las libertades y a la falta de separación de poderes. for such infringements of liberties, of civil rights, and separation of powers. Hoy para nosotros Today for us, es un honor estar aquí it's an honor to be here, y es un honor tener a nuestro lado al papá del dirigente político Leopoldo López Mendoza, and it's a great honor to have here the father of the political prisoner Leopoldo López al Mendoza, cual como venezolanos le tenemos una gran admiración that as a Venezuelan I have a great admiration to him por toda la lucha que ha dado por la libertad for all his struggle, and for all his fights, y por la democracia en Venezuela. for the liberty, the freedom, and for Venezuela. Como sé que estamos cortos de tiempo, As I le know we cedo have la to palabra respect, entonces al papá de Leopoldo López Mendoza, Leopoldo López Gil, que le va igualmente a dirigir unas palabras a ustedes. and I will since we have a short period of time, I will leave the floor to Leopoldo López, the father of Leopoldo López. Muchas gracias por la oportunidad Thank you very much to all. y le dejo con Leopoldo And I López. will leave you with Leopoldo López.